अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। इतवार का दिन है और इधर सुबह अभी भी मैंने नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद जनाब आपको बता दें कि आज 25 तारीख है, 25 अगस्त है। ठीक है जी। ख़बरें हैं हमारे पास, बहुत ख़बर हैं और ख़बर का आगाज़ करते हैं जनाब अली नवाज़ शरीफ साहब के लंदन आने वाली बात पर। जी, ख़बर है ना। नजम सेठी ने रात को ऐलान किया है कि जनाब मेरी चिड़िया ये बता रही है और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ लंदन आ रहे हैं, इसहाक डार लंदन जा रहे हैं और उन्होंने कहा जी मैं भी लंदन जा रहा हूँ। उन्होंने नजम सेठी ने कहा। तो ये क्या बात है सर? वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारे जो मुस्लिम लीग नून के भाई हैं ना, हमें वो फ़ोन करते हैं, यकीन करें वो नवाज़ शरीफ के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं ना, तो बड़ी लंबी मायूसी और खामोशी और यासियत और परेशानी के आलम में बात करते हैं कि यार ये नवाज़ शरीफ नू होया की है, क्यों नहीं सामने आ रहा नवाज़ शरीफ, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। तो अब ये बताया ये जा रहा है कि जनाब नवाज़ शरीफ हफ्ते 10 दिन के अंदर लंदन आना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने डॉक्टरों से रब्ता किया है, वो बीमार शुमार हैं। ये नजम सेठी ये ख़बर दे रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ का जितना अरसा भी वहाँ इलेक्शन के बाद का, इलेक्शन से पहले उन्होंने 4-5 जलसे किए हैं, वो भी सिर्फ 4-5 जलसे किए हैं। ना बलूचिस्तान गए हैं, ना KPK में गए हैं, ना वो कराची गए हैं, कहीं भी नहीं गए। तो इस लिहाज से लोग पहले ही मायूस हैं, ऊपर से ये वाली ख़बरें आ रही हैं। ठीक है। ये तो मैं समझता हूँ कि अगर मरीम नवाज़ जो थोड़ा बहुत उसने सहारा दिया हुआ है ना, वो ना देती तो बिल्कुल इनका बुरा हाल हो जाना था। अब नवाज़ शरीफ की खामोशी को TV चैनल तक पूछ चुके हैं, अता तारड़ से, मुसद्दक मलिक से, ये राना सनाउल्लाह से, कि यार नवाज़ शरीफ किथे। और वो आगे ढिठाई से कहते हैं नवाज़ शरीफ चल रहा है जी, हमारे वो प्रोग्रामों में चल रहा है, जलसे कर रहा है, ये वो। और भाई नवाज़ शरीफ साहब आप MNA बने हैं, असम्बली में आके किरदार अदा करें। क्यों नहीं कोई तकरीर कर रहे असम्बली में? क्यों नहीं बैठ रहे? क्यों नहीं? अपने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। अगर आपको इतनी दुख लगा हुआ है तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, ना बनाते वज़ीर आज़म उसको। आप बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। तो ये लंदन की जो ख़बर है ना, इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है। मैं आपको ये नजम सेठी वाली में, नवाज़ शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब अगर लंदन आ गए ना, तो जो उनका छोटा भाई है ना, उसके हाथ पांव पहले ही फूले हुए हैं, फिर सूज जाएंगे, बिल्कुल इतने मोटे मोटे फूल के तो सूज जाएंगे, वो काम नहीं कर सकेगा और ये धड़म से तख्ता गिर जाएगा। वैसे मुझे एक ख़तरा हमेशा रहता है, ये तो सारी खबरें चल रही हैं ना जी, ये जनाब मौलाना फजल रहमान को मनाओ, ये वो नून लीग के हवाले से जो मेरी छठी हिस्सा है ना, वो जब तक काबू नहीं आती ये 2-3 महीने के मेहमान लगते हैं। कैसे? ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनेंगे ना, उसमें सारा ये चैलेंज किया जा रहा है कि उधर से कोई कार्रवाई नहीं है, मुखालफत की तरफ से कोई नहीं है कि उन्हें डर हो कि अमीन गंडापुरी बड़ा काम कर रहा है या इमरान खान कुछ कर रहे हैं ना, वो भी ज़ीरो हैं। लेकिन ये भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे कि जनाब ज़ीरो हैं तो हम अपना काम करें, लोगों को दिखाएं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें वो नहीं कर रहे। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर नवाज़ शरीफ आते हैं तो ये पीछे फिर मरीम नवाज़ के भी हौसले ज़रा कम होंगे और शहबाज शरीफ साहब पहले ही बिल्कुल बेहौसला है, वो पहले ही ख़त्म है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको दे रहे हैं और नजम सेठी की ख़बर की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब लंदन आने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अमीन गंडापुरी का और KPK में और उस हवाले से एक बड़ी अच्छी वीडियो एक चल रही है, वो थोड़ी सी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो देखें और एक और देखें। तो ये वीडियो 2-3 हिस्सों में होंगी।
اس میں بریکنگ نیوز یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان چھوڑ کے تو دوبارہ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پرماننٹ ادھر رہیں۔ اب وہ پہلے 4 سال رہے ہیں نا، ان کا اب دل ویسے ہی پاکستان میں نہیں لگتا، آئے ہوئے ہیں ادھر مری میں بیٹھے ہیں۔ بیمار ہوں گے تو قوم کو بتائیں نا پریس کانفرنس کر کے کہ میں بیمار شمار رہنا ماں، میرے تے ایڈیاں امیداں نہ لاؤ۔ لوگ تو ابھی بھی نواز شریف کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں نا، خاص طور پہ نون لیگ والے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کے 2 حصے ہوں گے، ایک یہ ہے اور یہ ایک آگے والا بھی دیکھیں۔ یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ کے پی کے حالات آپ کو بتائے گی کہ کے پی کے لوگ کتنے جو ہے نا وہ تنگ ہیں عمران سے، عمران کی باقیات سے۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کر کے باتیں کرتا ہوں، یقین کرو، کیونکہ میں بھی تم لوگوں جیسا ایک عام انسان ہوں اور گالی میں بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا، پنجاب کی نیوز میں دیکھ رہا تھا، پنجاب کی سی ایم نے 15 لاکھ روپے غریبوں کو اعلان کیا کہ ان کو قرضہ دو 7 سال کی قسطوں کے لیے کہ یہ اپنا گھر بنائیں اور اس میں رہیں، کرائے کا جو کرایہ دیتے ہیں وہ 7 سال میں ہمیں دے دیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ اپنے گھر کے مالک ہو جائیں گے، کوئی سود ان سے نہیں لینا۔ یہ ہوگی پنجاب کی بات، ٹھیک ہے۔ کے پی کے کی نیوز دیکھی، کل نکلو بھائی روڈ پہ، اور میری ماں کی شادی ہے، میرے باپ کی شادی ہے، میں کیوں روڈ پہ نکلوں؟ روڈ پہ تو پچھلے 10 سال سے میں نکل کے تمہیں 10 سال سے میں نے اقتدار میں رکھا ہوا ہے۔ کے پی کے میں تو تم ہو 10 سال سے، کیا دیا تم نے مجھے کے پی کے میں؟ میرے کے پی کے کا گریجویٹ بندہ اٹھاؤ، اسے آپ پوچھو کہ اے بی سی سناؤ، اے ٹو زیڈ جب وہ اے بی سی سنائے گا 10 غلطیاں کرے گا، تلفظ تک نہیں آتا۔ میرے کے پی کے والے بندے کو یہ نہیں پتا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، انہوں نے اردو اٹھا کے پنجاب کو دے دیا، اردو بولنے والا پنجابی ہے، اردو تو میرے پاکستان کی زبان ہے، میرا حصہ ہے اردو میں۔ تمہیں بیسک چیزیں نہیں پتا، تعلیم کا بیڑا غرق ہے تمہارے کے پی کے میں۔ روڈ کالج کے باہر سے گزر جاؤ 80% نمبر آ جاتے ہیں، یہ تمہاری تعلیم کا معیار ہے۔ ترقی کوئی نہیں ہے، بس ہر دوسرے دن بعد روڈ پہ نکل آؤ۔ بجٹ سارا، جتنا بجٹ پنجاب کو ملتا ہے اتنا ہی سندھ کو، اتنا ہی بلوچستان کو، اتنا ہی کے پی کے کو ملتا ہے۔ لیکن کے پی کے والا سی ایم کیا کہتا ہے؟ او جی مجھے بجٹ نہیں ملتا۔ تجھے بجٹ نہیں ملتا تو مجھے 10 سال سے روڈوں پہ کیوں نکال کے اپنی کرسی کے لیے اپنی پاور میں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر تجھے بجٹ نہ ملتا تو پاگل ہے جو مجھے بار بار روڈوں پہ نکال کے خود کو پاور میں رکھتا؟ تجھے بجٹ مل رہا ہے، تو 100 گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے، تیرے باپ کا پیسہ ہے، یہ تو مجھے دیے نا۔ میرے کے پی کے کا بجٹ ہے، اس پہ خود کھا جاتا ہے تو کے پی کے کا بجٹ، اور پھر تو پنجابیوں کے خلاف للکارتا ہے، بندوں کو اٹھاتا ہے، پٹھانوں کو ورغلاتا ہے کہ نکلو پنجابی تمہارا بجٹ کھا گئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، اب یہ والے جذبات وہاں پیدا ہو رہے ہیں کے پی کے میں، یہ والے جذبات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ ایک اور چھوٹا سا بہترین سا ایک کلپ ہے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ لو جی، ہمارے بڑے اچھے دوست توفیق بٹ صاحب جو ہے امریکہ گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی ایک جدید ٹیکنالوجی والی چیز ہمیں دکھائی ہے، ہم قانونی ٹی وی کے ناظرین کو بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ بغیر ڈرائیور کے گاڑی خود آئی ہے ان کو لینے کے لیے، اور خود اب ان کو پورے امریکہ کی سیر کروا رہی ہے بغیر ڈرائیور کے گاڑی۔ پہلے میں نے سنی تھی لیکن فزیکلی دیکھی نہیں تھی۔ یہ توفیق بٹ صاحب ہمارے جو دوست ہیں، ان کی معرفت یہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے گاڑی چلتی ہے۔ وہ آپ کو کچھ چیزیں بھی بتائیں گے، وہ بھی آپ سنیں، وہ بھی سنیں۔ یہ دیکھیں، بس کمال ہے۔ اور آج کل یہ کیا بات ہے جی، یہ گاڑی ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، اور کیا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ گاڑی میں ڈرائیور نہیں ہے، سارا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے اور ڈیجیٹل ہے، اور اس سے یہ گاڑی جو ہے چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ روڈ پہ کس طرح، اور ایکوریشن اتنی ہے کہ جہاں پہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ یہ آپ کو پہنچائے گی، جہاں آپ نے اس کو بلایا ہے وہیں پہ ایگزیکٹ آ کے رکے گی۔ کمال ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی ترقی دیکھیں۔ بس اس کے بعد تو پتہ نہیں یہ لوگ اب کہاں پہنچیں گے اور کہاں پہنچنے کی یہ تیاریوں میں ہیں، اور ادھر ہم ایک پاکستان میں جو ہے وہ لڑائیوں جھگڑوں میں اور اس طرح کی غیبت میں اور حسد میں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دیکھیں کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ کوئی ڈرائیور نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ ڈرائیور۔ بٹ صاحب گل کس میں کر رہے ہو تسی؟ یہ ساری گلاں تسی کنا کر رہے ہو؟ میں جناب اپنے پاکستانیاں نال مخاطب ہاں۔ شاید ڈرائیور مینوں لگا شاید ڈرائیور تانوں نظر آ رہا ہے کلے نوں۔ نہیں آپ دیکھیں تو صحیح نا یار، یہ دیکھیں
और ये देखिए ये हम रोड कौन पे सी गाड़ी जगह जा पे रही है। कौन सी हैं? हम कहाँ पर हैं इस वक्त? हम डाउनटाउन में हैं जी, डाउनटाउन, सैन फ्रांसिस्को सैन के फ्रांसिस्को डाउनटाउन में हैं। سان और فرانسسکو हम میں यहाँ पे अपना घर है हमारा, डाउनटाउन में ही है, हमारा फ्लैट है, हम उधर जा रहे हैं। और आप बस देख के हैरान होते हैं जी कि ये जो गोरी दुनिया है और ये क्या देखिए, तरक्की का क्या इनका मुझे अपने बचपन लेवल की है। एक फिल्म है वो जो इंडिया में मिस्टर इंडिया, वो याद आ गई कि वो नजर ही नहीं आता था बिल्कुल। अब देखें ये स्टीयरिंग भी ये मूवमेंट कर रहा दिखाएं है। जरा ख्वाजा साहब, मुझे मोबाइल जी जी, दिखाएं ये आप। ले ये ले ये ले ये ले। ये मुझे मोबाइल दिखाएं देखिए। और मैं ये दिखाऊं जी कि ये आप देखें, ये ड्राइविंग सीट खाली है, ठीक है जी। और अभी जो है ये आप देखिएगा, ये ड्राइविंग सीट खाली है और ये ट्रैफिक है। बिल्कुल, अभी ये गाड़ी चलेगी, ये ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं है और ये गाड़ी जो है हमारी ये रवा दवा है। डाउनटाउन, ये देखें, डाउनटाउन चेंज हो रही है। डाउनटाउन ये देखें, ये गाड़ी में मैं भी दिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये लेन चेंज की है गाड़ी ने खुद। ये ख्वाजा साहब दिखाएं जरा ये देखें जी गाड़ी, अब हम ये इसने सिग्नल दिया, राइट टर्न करने लगी है, देखें जी कोई भी नहीं है। और ये देखें बाहर से ये स्टीयरिंग मूवमेंट देखें, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो जनाब आज हमने गायबाना ड्राइवर के साथ जो है ना, बगैर ड्राइवर के बगैर ड्राइवर के हमने गाड़ी में सफर किया। और ये डिजिटल कार है, कंप्यूटराइज्ड है, सारा सिस्टम इसका मोबाइल के साथ आपके इंटरलिंक्ड है। ये जैगवार वालों की है और ये जैगवार वालों की है और बस कमाल है। और आजकल ये अमेरिका में बहुत ही खास तौर पे सैन फ्रांसिस्को में, बिल्कुल जी बिल्कुल, स्पेशली सैन फ्रांसिस्को में तो ये बहुत ही इसका रुझान जो है वो बढ़ रहा है और लोग इस पे सफर कर रहे हैं और बड़ा मजेदार है। और अभी आप देखिएगा, ये इशारे पे रुकी है गाड़ी, कोई ड्राइवर नहीं है और अभी आप देखेंगे कि अपनी मंजिल की तरफ ये हमें पहुंचाएगी। अब वो आपको टाइम भी बता रही है, बट सब देखिए 5 मिनट कह रही है, अराइवल इन 5 मिनट एट 9:46 पे हम पहुंचेंगे। 5 मिनट एट 9:46 पे। आपने ये देखा जी, आपको ये हमने एक चीज़ बताई है कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। और वही तौफीक भट्ट साहब कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं तो दुनिया किथे दी किथे पहुंच गई है। सर कमाल है, वैसे इधर हर चीज़ में ही कमाल है। मैं तो इधर ये सफाइयाँ और सुथराइयाँ और डिसिप्लिन वगैरह देखता हूँ, खाने पीने की दुकानों में, हर जगह पे। सर जी हम बहुत पीछे हैं। मैंने अपनी एक किताब लिखी थी, मैंने अमेरिका देखा, तो उसमें मैंने लिखा है कि हम शायद अमेरिका से 100 साल पीछे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने हिसाब लगाया कि उन्होंने बताया जी कि बरतानिया और अमेरिका में ये जो सवारी सामान उठाने वाली ट्रैफिक होती है ना, जैसे हमारा ये गधा गाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है या टांगा वगैरह, इन्होंने 200 साल पहले ये गधा गाड़ी और खोता गाड़ी और इमरान खोता कित्थों आ गया, इमरान गाड़ी नहीं, खोता गाड़ी, यार खोता गाड़ी ख़त्म कर दी है इन्होंने। तो साडा हाल भी बनीगाला ची खोता बैठा है, तो लाहौर ची खोटा बैठा है, चल रहा है बनीगाला में, हर जगह पे। सारी बनीगाला तो मजाक कह रहा हूँ, हमारे लाहौर जैसे शहर और कराची जैसे शहर में भी खोता रेड़ियाँ मौजूद है ना। एक दफ़ा मैं अपने जा रहा था हाई कोर्ट, अपने हाई कोर्ट से घर तक, आप यकीन करें, वैसे मैं गाड़ी में जा रहा था, काउंटिंग कर रहा था, 100 से ज़्यादा काउंटिंग की मैंने खोता रेड़ियों की। तो जब लाहौर से और कराची से खोता गाड़ियाँ नहीं ख़त्म हुई तो बताएं ये देहातों में कब ख़त्म होंगी। मियाँ वाली, सखर, बखर और लाड़काना और दादू और इन इलाकों में कैसे ख़त्म होंगी जब लाहौर और कराची में ख़त्म नहीं हुई। तो इससे आप अंदाज़, मैंने फिर किताब में लिखा कि हम वाकई हम यूके से और अमेरिका से 100 साल नहीं 500 साल पीछे हैं।
یہ میں نے کہا تھا اور وہ بالکل ثابت ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں ان چیزوں میں ہم کہاں جائیں گے. یہ سڑکیں وغیرہ انہوں نے ایسی کمپیوٹرائز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ کمپیوٹر والی گاڑی چل رہی ہے. یہ جو توفیق بٹ صاحب نے، بٹ صاحب شکریہ، آپ نے ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ گاڑی بنائی ہے. میں بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بٹ صاحب انشاءاللہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے، کھانا ان کو کھلائیں گے یا کھائیں گے. وہ بڑے سخی دل ہیں، میں نے دیکھا ہے اس حوالے سے. تو ایک دن میری موٹر وے پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو باقی تو ملاقات ابھی نہیں ہوئی. تو سر جی یہ پاکستان کے یہ ہمارے جو ہے نا وہ اسے کیا کہتے ہیں، پاکستان کے ہمارے مسائل ہیں. دنیا میں یہ مسئلے نہیں ہیں. آگے کی سوچو، ٹھیک ہے. بہرحال انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، ہمیں امید ہے. یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دل گرفتہ ہو جائیں یا ڈس اپوائنٹ ہو جائیں، بلکہ آپ کو ایسی چیزیں ہم دکھاتے ہیں تاکہ ہمارا ملک بھی ایسے ترقی کرے اور ہمارے لوگوں کی سوچ بھی بدلے. ٹھیک ہے.